الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله له جل المحامد وأوفاها. أنزل علينا الكتاب كالشمس في ضحاها، على قلب الرسول كالقمر إذا تلاها. من تمسك بهديه سار على ضوء النهار إذا جلاها، ومن ترك هديه تخبط في ظلمات الليل إذا يغشاها. هو الذي خلق السماء ورفعها، وخلق النفوس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. إن المفلح من زكاها، وإن الخائب من دساها. وإن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم التمس برضا ربها، فرضي الله عنها وأرضاها. ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا الرسول الكريم الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العظيم الأعظم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبارك. اللهم صل وسلم وبارك على صاحب اللواء والتاج والمعراج. اللهم صل وسلم وبارك على نبي الرحمة المهداة والنعمة المسداة، سيد الكونين الإمام الزين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبارك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. معاشر المؤمنين، إنكم اليوم في يوم عيدكم، إنكم اليوم في يوم فرح وفطر، في يوم حفلة وسرور رضي به الله لكم، لتكونوا موعظة واعتبارا للآخرين. وإنما يأتي هذا اليوم بعدما أن تزكيتم بآداء صيام شهر رمضان وبقيام لياليه وبإخراج زكاة الفطر فيه. فبعدما أن التمستم برضا الله رضي الله لكم وأرضاكم وأعطاكم هذا العيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. معاشر المؤمنين، يلزمنا في هذا العيد أن نكون مستقيمين يا رب. كونوا مستقيمين لله. فالحديث الذي أرويه لكم تجدونه عند الإمام مسلم في صحيحه. الصحابي الجليل واسمه سفيان بن عبد الله جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، علمني شيئا في الإسلام أفعله ولا أسأل غيرك بعده. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة، الاستقامة. وهذا الحديث معاشر المؤمنين حديث يؤيد قوله تعالى في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Chers musulmans, aujourd'hui, c'est votre fête. Aujourd'hui, c'est votre aisance. Aujourd'hui, c'est la journée de la rupture que Allah vous a octroyée juste après le Ramadan. Les fêtes en islam
ont une concordance avec soi-même. Quand Allah nous a donné le mois des Ramadan, 29 jours ou 30 jours, vous et nous avons tous, Inch'Allah, jeûné la journée des mois des Ramadan. Et la nuit, nous avons tous prié, nous avons tous été dans des mosquées ou même chez soi pour prier Allah pendant les nuits. Les journées, en abstention totale, la nuit, pas dormir. Pour couronner tout cela, les 2 derniers jours de mois des Ramadan, nous nous sommes acquittés des zakat el-fitr, le monde de la rupture. Tout cela pour nous purifier, tout cela pour nous sainteté, tout cela pour que le musulman soit le musulman que Allah a voulu qu'il soit. Chers musulmans, après ce mois de pénitence, après ce mois de repentance, après ce mois de bénédiction, ce mois béni, après les qiyam al-layl que nous avions fait, après les prières de nuit que nous avions fait, après les zakat al-fitr que nous avons donné, aujourd'hui, Allah nous donne une journée de joie, Allah nous donne une journée de fête, Allah nous donne une journée pendant laquelle nous devons manger à notre faim, nous devons boire à notre faim. Et il n'y a même pas de modération s'il n'y a pas de gaspillage. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Chers musulmans, le hadith que j'ai pris aujourd'hui pour la communauté de l'islam, c'est un hadith qui se trouve chez Imam Ahmed, chez Imam Muslim. Si vous voulez chercher ces hadiths, vous partez dans un livre que l'on appelle Sahih Muslim. Vous cherchez le chapitre Fil Iman, ou vous cherchez le chapitre Fil Istiqama. Ça y est, dans tous ces 2 chapitres, vous allez trouver ces hadiths. Qu'est-ce que nous relate le hadith? C'est un grand sahabi qui se nomme Sufyan ibn Abdullah. Il dit un jour, je suis venu voir le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam wa barak. J'ai demandé au prophète, ô prophète d'Allah, je voudrais que tu me dises quelque chose. En islam, je ne pourrai jamais, mais jamais demander autre personne que toi. Le prophète lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam wa barak, si tu veux faire quelque chose en islam, dis, amantu billah, j'ai cru en Allah. Après, sois juste. Al-istiqama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Al-istiqama, ya jama'at al-islam. وعل لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. العدل والاعتدال والميل عن كل ما يميل إلا إلى العدل. هذا هو الاستقامة. نعم، l'intégrité, l'honnêteté, la justice dans toutes ses formes, c'est ce qui est recommandé dans ces hadiths. Dis, amantu billah, j'ai cru en Allah. Et après la foi, mustaqim, sois juste dans tes propos. Mustaqim, sois intègre dans tout ce que tu fais. Mustaqim, sois juste entre toi et ta femme. Mustaqim, sois juste dans la communauté. Mustaqim. Il faut employer la grande probité. هذا ما طلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك من هذا الصحابي الجليل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أقول ما تسمعونه وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسلامه على المصطفى وعلى كل من سار على دربه إلى يوم التقى. جماعة الإسلام، أين الاستقامة فينا؟ Elle est où cette intégrité en nous, chers musulmans? Elle est où cette honnêteté en nous, chers musulmans? Cette probité, où est-ce qu'elle est? Quand on sait que les femmes sont lésées dans nos foyers, quand on sait que
le respect n'existait plus dans nos foyers, quand on sait que le voisin n'a plus de droit. أين الاستقامة يا جماعة الإسلام؟ أين الاستقامة؟ وربكم يأمركم بها. Quand on sait que dans notre société, les personnes les plus pourrites font partie de notre communauté. أين الاستقامة? Quand on sait que quand il y a des braquages, ce sont les jeunes musulmans qui produisent cela. أين الاستقامة? Quand on sait que quand il y a des viols dans des cités, c'est les jeunes musulmans qui font cela. أين الاستقامة? Quand on sait que quand il y a des vols dans des sociétés, c'est les musulmans qui multiplient cela. أين الاستقامة? Quand on sait que quand il y a des détournements de fonds dans des mosquées, c'est les musulmans qui font cela. أين الاستقامة? حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. Pèse-toi avant que tu ne sois pesé. Interroge-toi avant que tu ne sois interrogé. Est-ce que l'intégrité que le prophète m'a demandé, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que l'honnêteté que Allah m'a demandé, est-ce que la probité que Allah m'a demandé, est-ce que la justice dans toutes ses formes que Allah m'a demandé, est-ce que je m'emploie à le faire? هذا هو يا جماعة الإسلام. Il ne suffit pas de s'appeler musulman, mais nous sommes dans l'obligation de pratiquer l'islam exact. Naam, ya Jama'at al-Islam. Revenez un peu, chers musulmans. Les musulmans ont beaucoup trop fait du mal. Il est grand temps que nous revenions vers Allah, chers musulmans. Fafirru ila Allah. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Revenez vers Allah. Toubu ila Allah tawbatan nasuha. Revenez vers Allah. Ne te dis jamais que j'ai trop fait, j'ai trop mal fait. Allah ne pourra jamais me pardonner. Là. La porte du repenti est grandement ouverte, chers musulmans. Soyez des musulmans justes dans vos foyers. Soyez des musulmans justes dans votre société. Soyez des musulmans justes dans vos lieux de travail. Soyez des musulmans justes dans vos familles. Ne soyez pas injustes. Pratiquez l'intégrité, la probité, l'honnêteté qui nous a été demandée par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, nous atteindrions, n'est-ce pas, la piété. Ainsi, nous rentrerons, Inch'Allah, au paradis. Car à la face de nous, les habitants des paradis. تقبل الله منا صيامنا وقيامنا تقبل الله منا ركوعنا وقيامنا تقبل الله منا صدقاتنا وأعمالنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك ذو الفضل اللهم إنك ذو الفضل العظيم يا رب تفضل علينا إنك على كل شيء قدير اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبارك اللهم ارحمنا قبل الموت يا رب العالمين واغفر لنا عند الموت يا رب العالمين وتب علينا بعد الموت يا رب العالمين اللهم احشرنا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك اللهم اعطنا كتبنا في أيماننا وحسبنا حسابا يسيرا اللهم أظلنا ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك يا رب العالمين اللهم اجعل سعينا مشكورا وعملنا مغفورا مقبولا وتجارتنا لن تبور يا رب العالمين اللهم اجعل ذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا وتجارتنا لن تبور يا رب العالمين اللهم اغفر اللهم اجعل سعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وتجارتنا لن تبور يا رب العالمين اللهم أبرم أمر المسلمين مبرم صدق واجعلنا للمتقين إماما اللهم حفظ أولادنا وحسن أولادنا اللهم احفظ أولادنا وحسن أولادنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أعزنا ولا تعز علينا اللهم أعزنا ولا تعز علينا اللهم ارزقنا ولا ترزق علينا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أكرمنا ولا تحنا اللهم اجعلنا مسلمين مؤمنين قانتين لك يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير يا
يا بر أبرئنا من كل داء وبلاء وفتنة وعلة. يا بر أبرئنا من كل داء وبلاء وفتنة وعلة. يا بر أبرئنا من كل داء وبلاء وفتنة وعلة يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. عيدكم مبارك مبروك.